Let's talk together and then telling please follow me everyone, like my video and share. God bless you. Follow us, like us, and share our videos to your children, your friends. Follow the Kylin group. ዘመሩ ሰላም በምድር ክብር ለእግዚአብሔር በሰማይ ላይ እኛም እንዘምራለን በደስታ ድምፅ ኢየሱስን እናመስግን በፍቅር ደስ ይበለን ዛሬ ገና ከነው ኢየሱስ ተወለደ በደሪታችን ነው በቤት